Hadirin warga Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit nasihat dan perilaku langsung yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mengajarkan kaum muslimin untuk menjaga adab terhadap hewan. Di antaranya adalah yang insya Allah di sini kita akan bahas ya. Jadi adab terhadap hewan. Nah, hewan juga ciptaan Allah, makhluk Allah yang harus kita jaga, yang mungkin yang harus kita berikan kebahagiaan kepada mereka, bukan kenistaan atau kesengsaraan. Nah, adab yang pertama Rasulullah berikan contoh atau arahan kepada kita secara umum, memerintahkannya kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap apapun, termasuk pada hewan. Apalagi saat orang hendak menyembelihnya, maka hendaknya dilakukan secara baik, tidak brutal, gitunya, ditembak heula, disiksa heula, diracun heula, misalkan ya. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan alat yang tajam dan mengkondisikan hewan senyaman mungkin, bahkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu karenanya. Apabila kalian membunuh hewan, bunuhlah secara baik. Apabila kalian menyembelihnya, sembelihlah secara baik. Ini gitu ya. Jadi apabila misalkan ayah beri secara baik puntanya abi bade ngabunuh, puntana abi bade nakol gitu. Bebeja heula gitu ya. Itu seperti itu. Karenanya apabila kalian membunuh hewan, bunuhlah secara baik. Apabila kalian menyembelihnya, sembelihlah secara baik. Hendaklah salah seorang yang menyembelih hewan menajamkan alatnya dan membuat nyaman hewan yang disembelihnya. Ini mah khusus hewan sembelih ya. Jadi sapi, domba, unta, kucing kumaha Pak? Ya, jangan kucing. Anjing kumaha Pak? Ya, jangan gitu ya. Itu. Semisal dengan memberi minum sebelum menyembelihnya dan menyembelih secepat mungkin agar tidak terlalu lama atau menyakitinya. Itu mah khusus nanti ada praktek penyembelihan hewannya. Nah, adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi itu tidak memotong tubuh hewan dalam kondisi masih hidup. Apabila kalau misalkan kalian praktek menyembelih hewan, terutama yang setiap hari disembelih itu adalah ayam. Jadi ketika misalkan kalian ingin memotong ayam tersebut, jangan dalam keadaan masih gegerebegan gitu ya. Ketika misalkan ayam tersebut masih gegerebegan, apa bahasa Indonesia ya, gerebegan itu masih bergerak gitu. Terus kalian langsung potong, tidak, tapi harus benar-benar mati terlebih dahulu ya. Jadi jangan keadaan masih hidup. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jadi man masala bizi ruhin summalan yatub masalallahu bihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang memotong bagian tubuh dari hewan yang masih mempunyai ruh atau masih hidup, kemudian tidak bertobat, maka Allah akan memotong-motong dirinya di hari kiamat kelak. Tuh, jadi buat laki-laki nih yang misalkan memotong hewan atau ayam, ya, jangan pada saat masih hidup. Ketika sudah disembelih, lihat apakah ayam tersebut sudah mati atau belum. Kalau belum mati, senam mati heula tah. Tapi entong dijejak katanya, entong digebugan ke 10 orang misalnya gitu. Tah, jangan. Ya, ini mah di tanah saja matinya, jangan di air hangat gitu. Kalau misalkan matinya di air hangat itu bisa menjadi haram. Adab ketiga, tidak menjadikan hewan hidup sebagai sasaran latihan memanah misalnya gitu nya. Kesa latihan memanah misalnya aya kelinci slep langsung gitu nya. Nah, itu enggak boleh. Ayah sapi mau disembelih, cenah dipanah ku 10 orang, enggak boleh gitu teh.
Jadi tidak menjadikan hewan hidup sebagai sasaran latihan memanah atau menembak dalam konteks sekarang gitunya. Jadi kalau misalkan ada hewan burung misalkan lagi cicing begitu di luhur, kita tembak sasaran karena kita sedang latihan, tidak boleh. Bahkan pelakunya itu dilaknat oleh Allah gitu. Dilaknat oleh Nabi. Dalam hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'ana man takhadha syai'an fihi ruh gorodot. Sungguh Rasulullah telah melaknat orang yang menjadikan hewan yang mempunyai ruh sebagai sasaran memanah atau menembak. Gitu. Nah, adab keempat, membunuh hewan bukan untuk dimakan dan dimanfaatkan sebagai mestinya atau iseng dalam membunuhnya. Nah, lamun iseng mah jangan ya. Iseng ngabunuh we, yang dimakan jangan. Siapa saja yang membunuh burung, semacam burung etalah gereja, piit, maka pada karena kiamat burung itu akan berteriak keras kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, sungguh si fulan telah membunuhku secara iseng dan ia tidak membunuhku karena untuk dimanfaatkan sebagai mestinya, kecuali kalau dimakan itu boleh. Tapi sebagai iseng-isengan nah si burung tersebut dibunuh tidak boleh. Nah itu. Adab kelima, bila orang memelihara hewan dan mengurungnya dalam sangkar maka harus memenuhi atau dipenuhi kebutuhannya. Gitu. Dikasih makan, dikasih minum, berikan kebahagiaan gitu nya, kasih musik namanya gitu nya. Atau misalkan dugem, sena dugem tah si burung tersebut atau kucing tadi dikasih dugem, pokoknya diberikan kebahagiaan gitu. Makanan kucing gitu nya gitu. Ya, boleh Pak dikasih daging donat mangga, dikasih Pizza Hut mangga, dikasih KFC mangga, resepen ucing mah. Terkecuali kalau misalkan kucing dikerem tetapi tidak dikasih makan, dikeremnya terus, tidak diajak jalan-jalan, nah itu tidak boleh. Berikan kebahagiaan kepada hewan peliharaan kita, jangan sampaikan mati gitu ya. Sebab orang yang mengurung hewan dan tidak memberinya makan minum hingga mati, maka ia berdosa dan diancam masuk neraka gitu ya. Ada perumpamaan yang disiksa karena kucing yang dikurungnya sehingga meninggal. Lalu ia masuk neraka karenanya. Nah, perempuan itu tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskannya sehingga dapat memakan makanan yang tercecer di tanah. Jadi mencari makan sendiri itu kucing teh. Jadi kalau misalkan kalian ada peliharaan kucing gitu atau apanya, nah maka berikanlah makanan yang terbaik. Gitu, dah buah-buahan mah nggak suka, anggur autum nggak suka, jeruk mandarin nggak suka, apel pir nggak suka, hewan namanya gitu, seperti itu. Nah, inilah 5 adab terhadap hewan yang telah diajarkan oleh Rasul secara terperinci. Semoga dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam memperlakukan hewan sebagai salah satu makhluk yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Dengan demikian kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, utamanya berkaitan dengan hewan yang ada di sekitar kita atau yang kita pelihara ya. Bahagiakan hewan ya. Berilah mereka makanan, tapi ketika hewan tersebut menyokot atau mengambil bukan menyokot atau mengambil misalkan makanan kesukaan kita, biasanya kita mah menyiksa hewan tersebutnya, dizolimi gitu, dicangcang, dirantai, dipenjara, wah digebugan gitu ya. Jangan seperti itu ya. Siapa yang punya kucing di sini? Banyak ya punya kucing. Harsa tah Muhammad Harsa Gipari punya kucing lebih dari 20. Saya kucing tersebut jangan disiksa, jangan dialungkan ke Citarum gitu nya, karena beranak wae. Beranak itu karena sesuatu penyebab, mungkin hasa salah satunya. Tidak seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang di rumah semoga tetap semangat, tidak tidur, mengikuti bacaan istighosah ya. 2 tuh Bapak. Istighosah. Kita insya Allah akan mulai. Silakan buka. Insya Allah sebelum istighosah kita akan membaca Quran surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah. Surat ke-56 ya. Kita dibuka
Sebelum kita membaca Quran surat Al-Waqiah, insya Allah akan membacakan hadoroh ya. Insya Allah dipimpin oleh Ustadz Al-Mukarram Al-Fadil ya, Sabil Karamah Kiai Haji Adang Abdurrahman M. Sos III. Mangga Pak Ustadz Adang. Ustadz Adang. Ayo Ustadz Adang. Kayak ya, ayah. Ayah. Pak Adang, ayo Pak Adang. Ayah. Sok ayah. Hadarah lama enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Babar Rahmah, assalamualaikum ya Babar Barakah warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul kiramul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'ina wal ulai min amilin wal musannin minal mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan khulafa Rasul Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Summa ila ratirikal masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bariha wa min yamin ila shimaliha khususan asas sultanil awliya yastamil qadir jalanil baghdadi qaddasal sarul aziz afadu alaina wa afadu alai ibarakati wa bikaramati wa ijayin wa syafaatihim nas'aluka syafa'ah wal barakah wassalamah wal afiyah wa darajah wa taufiq wal hidayah wa bika fi ilmiddin wa husul al maqsud. Allahumma hasil maqasidana wa qdi jami'a hajatina wa dapal balayina fi din wa dunya wal akhirah wa dapal balayina minal hasidin wal zalimin wal munafikin wal syarikin wa mufsidin fil laili wan nahar wa barakata rizki wa tulal umri wa sahih jasadi wa khsir amwali wa wasu'al ibadah wa sal ibadah wa khusnul khatimah. Syai'un lillahi lahumul kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
إلى هرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولاد وأولاداتنا khususan ila ruh. Sebutkan orang tua kita yang udah mendahului kita, kakek kita yang udah mendahului kita. Silakan disebutkan. Khususan ila ruh ya. Khususan ila ruh. 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 Syaikhul Mukarram ala lemban alam mahsubul fadilah. Nasabah yang khususan ila ruh. Ya Abi Umar. Ya Abi Ismail. Khususan fi hadal maqam wa fi hadal majlis. Ghafarallahu dunubahum wa nawwir kuburahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana wa lahum syai'un lillahi lahumul kiramul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itasumna billah wa istajirna billah wa istajabna billah wa tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah ilah dot asas sultanin awliya sambil qada jalanin baghdadi qaddas Allah sarawal aziz apa doa alaina wa apa doa wa ala hadini hawali kulli salihah susan min niyatin adikati suratul waqi'ah wa sirat waqirat istighosah liqadi hawaijatana ya Allah Allahumma syfa'na bisyifaina Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa ksir amwalana ya Allah Allahumma dfa'anna al-gola'a wal bala wal waba wal quran Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin khairahu wa birrahu wa madadahu amin 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 bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fir lana. Ya, silakan dibuka surat Al-Waqiahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rajatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa
فكان هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون السابقون أولئك أولئك المقربون في في جنات النعيم ثلة ثلة من من الأولين الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف يطوف عليهم ولدان ولدان مخلدون بأكواب بأكواب وأباريق وأباريق وكأس وكأس من من معين لا لا يصدق يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وفاكهة لا مما يتخيرون يتخيرون وما ولحم طير مما يشتهون يشتهون وحور وحور عين عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء جزاء بما بما كانوا كانوا يعملون يعملون لا لا يسمعون يسمعون فيها فيها لغوا لغوا ولا تأثيما إلا إلا قيلا سلاما 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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في في سدر سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وفرش مرفوعة مرفوعة إنا أنشأناهن إنهن إن إن شاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا لا بارد بارد ولا ولا كريم كريم إنهم إنهم كانوا كانوا قبل قبل ذلك ذلك مترفين وكانوا وكانوا يصرون يصرون على على الحنث الحنث العظيم العظيم وكانوا وكانوا يقولون إذا إذا متنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لكن من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما وما نحن نسمع بمسبوقين على أن نبدل نبدل أمثالكم أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون تعلمون ولقد ولقد علمتم علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فأنتم تفكرون إنا مكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghitsu aghithna. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghitsu aghithna. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghitsu aghithna. واصرف عنا السوء أصل لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mangga Pak Adang, mangga doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarukan kullu sahabatir rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Min hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu tunjin bahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asibna ala qiraatina hadhihi wa qali hisaban jazila wa jara minka azim wa taqabbal minna bi badika qabla nasan jamila jazila sallallahu wa maulana thawaba ma qarana wa ma sabbahna wa mastakbarnahu wa ma tasaddaqna hadiyatan wa sanatan tahbibina sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala al-baiti ajma'in summa wa sallallahu alaihi wa sallam qad jalana al-baghdadi qaddasallahu sirrul aziz afadu alaina wa barakatuh bi karamati wa ijin syafaatihim nas'aluka syafa'ah wal barakah wassalamah wal afiyah wa darajah wa tabika wal hidayah wal bika fil middin wa usul al maqsud Allahumma hasil maqasidana wa jami'a hajatina wa daf'al balayina fid dunya wa dunya wal akhirah wa damal balayin minal hasidin wal zalimin wal munafiqin wasyarikin wa mubtil laili wan nar wa barakata rizqi wa tulal umri wa sajasad wa khir amwali wa su'al ibadah wa sal ibadah wa husnul khatimah summa wa sil min sawil dari hadanul abaina wa ummahatina wa ajdina jaddatina wa auladi wa natina wa nakhusu hususan ila ruh dan iman taqarrabal kalimah ilusus Wabarallahu dunubahum wa nawir kuburahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'da maghfir lana wa lahum Rabbana gfir lana dunubana wa sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahmanur rahim Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jibri wal bulin qala bainu qalil rijal Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna Allahumma inna wa barakatuh wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al ijabah bi barakati umil Quran al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighosah telah selesai kita laksanakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang sedang sakit baik yang dirawat maupun yang di rumah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk mempunyai rumah. Dan yang mempunyai jodoh, yang belum menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita laksanakan pada hari ini senantiasa Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sholat duha. Mangga yang lain sholat duha.